إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم فصل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita masih berada dalam suasana Aidul Adha atau Aidul Kurban, di mana secara historis kisah Aidul Kurban ini diriwayatkan dalam Al-Quranul Karim, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan ketulusan dan keikhlasan hati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim sadaqallahul 'azim. Yang artinya Rabbi habli minas salihin. Begitulah doa Nabi Ibrahim selama bertahun-tahun, karena di dalam usia yang tua renta itu belum juga dianugerahi seorang putra. Ya Allah, berikanlah aku seorang putra yang lembut, yang halus, yang halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala menggembirakan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang halim dari pernikahannya dengan Siti Sarah yang kemudian diberi nama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Namun ketika Ismail alaihissalam telah berada pada usia yang bisa membantu orang tua, remaja putra, tiba-tiba ayahandanya menyatakan kepadanya, wahai ananda, aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi-mimpiku untuk menyembelihmu. Madza tara? Apa pendapatmu, Nak? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan lantang Nabi Ismail alaihissalam menjawab pertanyaan ayahnya. Ya hai ayahanda, laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Saya siap disembelih. InsyaAllah ayahanda akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Begitu mereka telah berketetapan hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tangan kaki Ismail telah diikat, lehernya telah ditetalkan di atas batu. Adapun parang yang telah disiapkan siap diayunkan ke leher Ismail. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, cukup. Ternyata engkau telah melaksanakan perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan bagi orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah itu tidak lain daripada hanya ujian saja buat mereka. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka aku gantikan Ismail dengan sesembelihan seekor gibas yang besar. Inilah secara kronologis, secara historis, kenapa kita tiap tahun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul khani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Bacalah nama Tuhanmu ketika engkau menyembelih hewan kurbanmu. Ketika hewan kurbanmu sudah mati, maka makanlah sebagian dari dagingnya dan sebagian lagi kamu bagikan kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah hewan kurbanmu kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwamu. Demikianlah hakikat penyembelihan hewan kurban. Kita tidak menyerahkan daging dan darah hewan kurban itu kepada Allah. Daging dan segalanya diperintahkan oleh Allah untuk kita makan dan sebagian untuk kita bagikan. Adapun yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Inilah satu ibrah, satu pelajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam satu drama yang luar biasa dahsyatnya, di mana Ibrahim alaihissalam sampai hati tulus ikhlas mengorbankan anak tunggalnya, mengorbankan seorang anak yang boleh dimintanya setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Ismail alaihissalam rela mengorbankan jiwanya, ruhnya untuk disembelih oleh Ibrahim ayahandanya. Ini satu ibrah kepada kita betapa mereka berdua alaihi wassalam merelakan apapun yang mereka cintai, asal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya mencintai siapapun dan apapun melebihi Allah dan Rasulnya dan berjihad fisabilillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Shadaqallahul azim. Katakanlah ya Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara kerabatmu, perdagangan yang engkau takut rugi, harta-hartamu, rumah tinggal yang engkau sukai, kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya. Artinya, kalau kita manusia mencintai siapapun atau apapun melebihi Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, pasti kita akan dikecewakan, akan disakiti oleh orang-orang atau harta yang kita cintai. Kenapa? Karena semua itu pasti akan kita tinggalkan. Kalau tidak kita meninggalkan mereka, mereka akan meninggalkan kita. Entah itu harta, jabatan, atau siapapun orang yang kita cintai. Dengan mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, inilah hakikat tujuan hidup kita di dunia. Karena dalam firman-Nya Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku. Adapun dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang akhirat, ladang untuk bertanam yang buahnya akan kita petik di akhirat. Kehidupan dunia ini Allah telah menjelaskan secara gamblang. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythil a'jabal kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran
thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ketahuilah hai manusia, bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari main-main, dari senda gurau, dari saling membanggakan di antara kamu tentang harta dan anak-anak, saling bersaing di antara kalian tentang berbagai macam hal. Hal itu semua seperti air hujan yang membasahi bumi. Kemudian bumi tadi menumbuhkan pohon-pohon yang ranum buahnya, rimbun daunnya, dan kamu mengagumi pohon-pohon itu. Namun tak lama kemudian pohonnya kamu kagumi tadi menguning, menghitam, dan hancur sama sekali tanpa bekas. Itulah perumpamaan Allah SWT tentang kehidupan dunia ini. Apapun harta, jabatan, siapapun orang yang kita miliki, itu pasti akan binasa, lenyap, fana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, fata morgana, fana, binasa. Dan kehidupan akhiratlah itu yang sesungguh-sungguhnya kehidupan, yang sesungguh-sungguhnya kebahagiaan, yang sungguh-sungguh keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Ad-Duha, Wadduha walila sajma wadakara wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kamu akan menyaksikan bahwa surga itu Masya Allah akan menyenangkan kamu. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luas surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Oleh karena itu, dalam menempuh kehidupan ini, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belajarlah, sekali lagi belajarlah untuk tidak mencintai siapapun dan apapun melebihi Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخاطئات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واكفنا شر الحاسدين، واكفنا شر ما يؤذينا، وأهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ini apa nih? Ya, ya. Itu. Ini. الصلاة جامعة رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أصلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.